Dako na akong pagpasalamat sining higayon labi na sa Department of Agriculture and PhilMic and provincial government naton didi sa Northern Samar nga natagan kita nga mga parag-uma sin sugad nga oportunidad higayon agud mabuligan an aton mga ikasi parag-uma. Dako ini nga aton nya na responsibilidad pero katugbang man liwat sini dako an aton himalsanan kay lain sa mapagaan-gaan an aton pag-uma mapalaksi na kun dati an aton pag-harvest sa sayo ka hektarya na abot duha ngadto sa tulo pa ka semana yana magiging sayo o duha na la ka oras sinakuna. Kami sini ang nag-endorso resolution nga nahayod padangat ininamon ngadto sa region ngan gindukduk dito sa aton sadto representative pa si Governor Harris Ongchuan. Ito niya na nagbunga na.